Dalan mo Mamaya ako ka na bag, Peji. Ayaw! Noo! Dali. Dalan mo ako bag. Noo! Noo! 7M na to, yo. Noo! X-split. Wala. Oh, noo! Wait, Opo, guys. laser guys. Laser. Na-silence sila. Putik. Huwag ka din engaging. Baka Grabe. Ayun na, mag-engage yan Ayun sa na, ano. mag-engage yan. Ayun na, di ba? Mag-engage sa GA ano. setup. Sa GA ang pota. Nice. Pitik nga ako ng heal dyan, boss. Yan na. Thank you. Pati ko. I'm Nordic, sir. Remember me. At sila nagbobong? Ba't tayo lang dalawa nagbobong dito? Wala kang hammer. Nice. Go, may dalawa kong Nice. hammer. Yellow na nga to eh, color yellow. Ay, dapat Guys, Bakit pala. wala kasing ano? Hammer. Nice. Name-stag na nga din ako. Objective yung Engaging! Di nakahatak. Silence ko yung caller. Pwede pala yun, silence ko yung caller para di sila Pwede makaintindi. pwede yun. Kaya, pwede down. Dinalan mo ko bag, Peji. Hindi. Kanina po nasa labas eh. Peji talaga, boy. Kanina po nasa labas. Hammer ako, trade nyo ako. Trade nyo si Crampers, yung walang hammer. Ay, si Mitsu. Nasa northeast. Huwag na, di na natin kailangan yan. Kaya na nila yan. Ako. Ayan, si Beth. Huwag na kayo mag-hammer, bantayan nyo na lang yung bomb. May nalot na ako. Maraming pang nalalaman. Meron pala mag-range ditang pag hindi naka-wide screen. Hindi ko kita. Ba't di ka naka-widescreen yan? Sorry Bakit yan binubonk nila Oreos? Dapat yung Fake, pader. fake yan, fake. Northwest wall? Kung gusto nila na bulag Kaya sila palang skip. Wala pa tayo makita. Wipe yung guards. I-clear out nyo. Grabe, binomba Ano yung yun ang guard. Palu. Binomba yung Sabihin nyo, guard. sabi ni Kipo, yung northwest wall daw. Mag-northeast kayo, tas northwest wall. Huwag tanga. Sorry. Pa-invite ako. Join party ka na lang siguro. Busy May daw. party- Baka di marinig Party guys. finder. push daw. We're pushing inside. Wala, tanga, nagmamadali si Oreos. Gago. Boom! Sumabog lahat. Sumabog Si Pawi namatay. Ginagawa ni Pawi. Ready loot. Nice one. Patay nyo. Hindi namatay. What the hell? West side serious. Wala ba kayong blood letter? Wala. Pinupulpus na yata, pinupulpus na yata. Kailangan ba nun? Awang sakit ka. Boom. Gago, sakit nung Wasak, ano. gago, Sakit ng lupin mage nyo. siya. Oh, pinamatay. Execute ko. Lutin nyo yung command mammoth. Sarap lang. Minsan kailangan na lang hintayin sila yung pumatay. Matutulog ako, boss. Matutulog ako, boss. Ibetsu! Ang yan. Hello? Patay healer! Dito ka, dito ka. No Dito heal, ka, I guess. dito ka sa third. Ang yan. Nag-dismount yung blood letter sa mukha ko. Alin nyo kaya to si ano, Mitsu? Ano sa... Engaging sila. Ready counter, ready left counter. Ka-counter na. Patay. Oh, loot ako. Invite ako, boss. Asan si Oreos? Parang si Oreos. Invite daw si Mitsu Hero dun. Pero di ako balik, guys. Hello, loot kayo dyan. Let's mag-loot ng kakampi. Nice. Hi, boss. Ay. Hindi ka maka-join party, Mitsu. Ayun, ito. Ayan, nag-push na sila. Eh, Grabe, no. engaging. Nag-miss. Bobo. Patayin niyo yung collar. Patayin niyo yung collar. Collar. Katin niyo, dami niyang loot. Uy, Ibex, gonna die. Okay. Sarap lang, wala siyang loot, boy. Oh, loot. Out na yan. Thank you. Ayun, di na makabalik. Nag-out yung bomb squad, baliw. Open natin yung gate. Ako. Asan na yung healer natin?
I-open ko yung gate para sa kanila. Sakit mo! Bes, ayoko na. Gago, di ko makita si Orius. Sakit nung, nung mage poking inang yan. Uy, huwag niyo babaran yung lead. Uy, Hindi ko nga na-flap sa it. binababaran eh. Na-flap sa it. Ah, ang sakit. Ang sakit ng mage. Guardian Omar. Nice. 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 8M, Okay. not bad. Kill the rats daw. Babanunod ko, 4M. Look up the choke. Hindi, Bombers, so patay ito. Uy, isa sa inyong maiwan doon sa likod ng Zerg, Gigi. Nagditang pa kayo, hindi kayo maano. Knock daw yung ano. We bomb. Wala pinengage We yun. bombers are knocked. Boom. Oh my god. Binomba. Oh my god. Loot. Binomba sa Lakmay, may lakmay. Gago, ito pa may... Binomba sa may loot. May shitter oh. Snap yarn. May ano, may... East side, east side. Ay, may hammer na East ako. side, May east side, hammer na guys, ako. east side. Bomber. Anong nap? Loot ko kayo, boss. Ah, PSC yung kalaban. Okay. Can I loot you, sir? Sir, can I loot you, sir? Don't run, Northeast daw, please. guys. Northeast. Sir, don't run, sir. Can I loot you, sir? Left, guys. Left. Walk in, guys. Pati Walk si in. Jyoti gagi. Patay, loko. MB dito. Ano ba naman? Kalahati na siya ginahabol nung ano. Bombers. Ay, gago, wala ka palang ping dito. Poking ina. Hindi malinaw Sa- eh. Basta ako, nagdulot lang ako eh. Run them over, guys. Loot. Run them over, guys. Loot. Loot lang ng loot. Goal pala natin mag-loot. Unang ina, Yes, wala rin Yeah. pa. 3M Stop na sa may loot. ako. Deep down. Train na ako. Oh, gago nag-engage ako! Patay ako! Uy, Diablo! Oo kayo. Oh, shit. Skiliso. Patay ko nakita mo eh! Aba, brother. Ah, shit. Putangin na gago. Ang ilang mo ng Larkin kasi yan. Yung ano? May Joker dito. Wrapping east daw. Wrapping east. Up, they just engage. Oo, pogi talaga. Pogi ko talaga, boy. Pogi talaga. Tayo nyo, guys. Ako, figure yourself ha. Andiyo ba yan? Hindi na patay ng nakakampi. Loot ko sana. Padala nga ng bug. Wala akong bug. 90% ako. May bug kayong nalot? May bug ka nalot, campers? Bye. Ah! Oh, overweight na naman ako yan. Mag-swap na ako, may Nice, spell ako na nice. Thank you, Jacqueline. Oh, run them over. Run them over, but don't Run forget them to loot, over. guys. Run them over, don't forget to loot. 7M na kuya! Ako 5 points. PM. Oh, they're turning down. I think they're Nilos turning down. Oh, they're running down. Running? Eh, di mount tayo. Ano to? Running daw yung kalaban. Bastion! Running daw Ay, yung bastion! kalaban. Saan? Ito. Ano yan? Ay, nasagat ko yan! Ay, putangin na! Ay, look nyo! Ay, putangin na walang... Hindi ko nakuha. Napindot ko yung item. Oh, good job daw, Nice. Bam Squad. Good job, guys. Paano yung ano? Yung one hand arcade? Hindi good job. Hindi, may namatay eh. Nice. Aray ko. Ang ina, ba't yung mga namatay, boy. namamatay? Skill issue yung namamatay, boy. Gusto ko mamatay itong ano, itong pamot natin, sa pamot natin. Balik. Balik na tayo. Ayun na tayo dito, boy. May bug ka, crampers? Crampers, may Meron. bug ka? E6. Kaso sa ano? Pa-trade nga, pa-trade. Oh, Get your siege hammers daw ulit, guys. I think we're tapos bonking. nagdala ka ng bug. Hindi, nakalimutan ko eh. Alam mo, cheater na tayo dito eh. Wala kang bug? Like na loot? Wala. Southwest ulit. Southwest daw ulit. Mamuta.
Philippine, naka-chase na siya. Yun, patay din yung 5. Bago may zerg din sa ano, northwest. May isa pa. May vermin pala Oh, to eh. northwest. Northwest daw ulit. Northwest. Pwede CMCC, Northeast daw, CMCC. northeast. May... Northeast na, northeast. Gaganda, laki na naman yan. Nag-roll na silang dalawa Mantap dito. yan. Dati, OC tayo dito. Patay tayo. Gaganda sa forest, patay niyo to! Patay, hindi tayo lahat, yo. Gago, mamapatay natin yan. Hello? Silence. Oh, kill guys. Oh, Boost. Tut. Patay na yan. Cheater. follow the map daw. North side. Paano dumabot? Napalo na namin ni Shoti. Paano damamo? Yun, nice. Magkano yan? Southeast daw, southeast. East more daw, east more. Nag-engage Spread, yung spread. Western Paradise ah. Ay, Come back to north. Come back daw north. Bobo ng breedel nila. Northwest daw, northwest. Landi nitong healer na to ah. Ay, itong ano, color tong white, yung white eyes. West side daw, guys. West White side. T-wise. Color tong white T-wise. Ito yung engage siya ng isang ano eh. Pumasok yung Western sa loob. Ingat ah, may engage to. Tap. Bomb stacking daw. Stick siya. Parang nag-i-out yata. Nag-out. Nag-out na yung Western. Sa southwest. Binabuksan nila yung chest. Hey, hit nyo yung chest. Nag-out sa southwest daw. 37 DA pa naman tayo. Wow, good job guys. No one died. Ayan. 6-3 din yan. Ay. Putang inang yan, napindot ko Tagal yung lumabas na item. loot. Tagal lumabas yung ano. Inventory niya. Hindi ko ako malut. Dalag kasi oh. 18 FPS. Sheesh. Sir, can we take the castle, sir? Wala nga tayo ang bomb dito. No castle, I guess.